Sige, mag-kill. Ayaw ko mag-dropper. Tulak ko. Medyo party man. Pagtanina. Oh. Okay, akin na yung, ano mo, plates mo. Get ka water. Get ka water. Water, ha? Aba? Ano? L. Pasok L. Hindi ako makakain ako eh. Aba nga, MP ah. 5, 4, 3, 2, 1. Ready lang boy, relax. MH na kayo boss. MH na. 3, 2, 1. Tara baba boss. Baba. Oh, kalma. Pumasok Phoenix boy, relax. Ay putang ina mo, DC ako. Putang ina yan. Bobo. DC ako boy ah. Kating nyo na lang pag clashing. Hey! Bukas! Tangina na DC pa. Tapak mid boy. Ay sorry, DC boy. Dali, tapak mid. Tapak mid. Tra 3 to pasok. Pasok nyo, dali. 8, 7, ilog lang ah. 6, MH nga. 5. MH boy. Makro, baba tayo lower R kanan ha. 3 to lower R. Lower R lang base, lower R. Harap laser ha, lower R lang muna. Pumasok mid. Ha, yeah. Lower R lang. Makro, tulak natin laser boy. Makro, 3 to tulak na boy. Tulak. Babalik yan ha, tulak inawan. Up, dali na tornado kaliwa. Tulak nyo ba boy? Tulak, dali na sa likod yun na MP. Hindi pa rin talaga maayos yung lalamunan. Diyan na tanda. Kaya laging lang. Angat nyo R2 boy, baba kayo R1, angat nyo R2. Angat nyo na R2, baba nyo R1 des. Tapak ka rin yung mga namatay. DC pa. Dali, pasok R na, pasok R. Pasok R boy. Gago na sa lubong nyo ata bes. Oh, R2 MP. Gege, R1 lang. Box lang lahat ha. Gege, pasok rin mga nakat boy. Tangkinang nyo. Nakita kasi tumapak na rin. Pasok R pa, gege, box lang muna lahat bes. Box Ay, lang. ano cancel. Gege, pasok R pa boy. Atra image na. R2 tayo, Atra 3. Tulak na R2 boy. Tulak. Yung sa inyo, 2. Tulak bis, gago, pinars target ako. Tulak pa, wala mo na mag-R2 sa gada. May Phoenix pa boy. Wag na, bitaw na bis. Okay na? Okay na. Tara. Ang ino mo, kahit mag-isa ako, tinaichi ako boy. Ganun sana. Gatanda. Okay, ito na. Saan sila? R1 classing yan, R2. O tara, Arwan. Pasok Arwan. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Nag-mid na yung MT base. Sige. Nasa laser yan, Phoenix. MH na, boy. R2 tayo. 3, 2, 1, tara go. Uy, MH. Ay, poking ina mo. Napitan sila, boy. Laser yan. Tingnan nyo nga. Wala kami MH. 3 EPS po. Tang ina. Clear. Para kayong mga kupal, Clear laser boy. L2. L1 tayo ha. 3, 2, 1. Tara go. Tulak po. Tamba tuminto. Clear. Oh, lower L. Kapitan tayo boy. Nasa pit yung MP. Balik L1. Nasa L2 MP. L1 nga. MH. Classing na. Arwan na tata boy. Tignan nyo nga. Ito L2 base. PL3. Gana L2. PL3 low flat boy. Ito, baba oh. Ayan oh. Low flat boy, ang Sino ba sarap. kasama ko boy? Low flat boss, ito na kami oh. Low flat. Hagdan nga. Hagdan. Linis low flat. Low flat po.
Low flat pa. Sige, resuan lang dyan. Likod, Nimrod. Galing L2. Oy, Nimrod! Sige, resuan lang muna. Recover lang saglit. Yung mga nag-revive. Tapak ng R. Tapak ng R yung mga nag-revive. Compress, boy. MH nga, boy. MH. Ay, long tayo. Paruan tayo, boy. Paruan. Go, R2. O, wala akong MH. Ano ba yung party ko? Poking ina. Kailan kayo mag-uusap to mga to? Gapang ka malalaboy. Ang hirap Ano magkamali. nyo tatlo kayong EPS dito? Pag sasabayin ko ka na lang kayo i-kick. Sagad nyo na yun, boy. Clashing na dyan. Pag wala dyan, lower mid. Lower mid. Tang-inang mga EPS to. Tang-ina nyo, nagmamakro kayo kasi pag wala talaga kayo MH eh. Okay nang ina. Lower mid, boy. Pasok mid pa tayo, boss. Lower mid. 3 to at rocket mid. Akit mid. Linisin yung Nimrod, boy. Nag-aabulan yung dalawa eh. Nasa L. O, tapak L. Lower L. Image kayo dyan. Lower L tayo. Dali, papasok ng image. Lower L lang ha. Lower lang muna. 8, 7, tara. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. 3. Up. Box, boy. Box. Ang dami sa box, oh. Ayun nyo, makiat. Tuturuan na naman kayo dyan sa baba. Ayun na MP, oh, likod nyo. Kawawa na naman yung mga nasa hagdan. Okay ng ina. Okay, reset tayo. Tapak. Mid. Mid tayo, boss. Pasok mid. Putang ina. Kailan ka magkakaparty, sang? Mid, ha. Pasok mid. Hindi wala yung dalawa, eh. Okay, pasok pa. Pasok pa, boy. Wait lang. Andyan na MP. MH, ha. Repeat. Tang-ina. Ayun na, boy. Umakit na. Okay ng inang party to. Kulang. Ano ba yung pa-EPS dito? Karton. Phoenix pa, boy. Hagdan. Ayun, oh. Okay ng inang mga EPS to. Tapak mid, boy. Pumasok ka MP. Tapak kayo. Tapak. Wala lumabas. Lalabas tong Phoenix. Tanda. Tapak lang. Ito ang pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. 3. Up. Sige, palag pa, boy. Palinis. Phoenix pa, boy, ah. Hindi ko na bilangan Phoenix. Labanan nyo na lang, boy. Pwede na ata Phoenix. Pwede na Phoenix, boy. Sama nyo. Yun ang mga EPS ko to. Pasok na rin MP, boy. Palag nyo, boy, MP po. Hindi na kaya? Palag pa, boss. Palag pa. Wala na? O, labas na lang. Labas, dali. Sabay-sabay tayo. Pumasok Phoenix. R tayo, boy. R na lang. Alis na Phoenix dyan. R. Pasok R. Pasok R, ah. Okay na? MH, boss. 3, 2, 1. Tara baba, boss. Lower lang muna. O, laser tayo. 3, 2, 1. Tara, laser, boss. Ba't ang tagal nyo bumaba, boss? May saklay ba kayo? Okay nang inang babagal ng pota. Alam mo, nasaklay eh. O, 3, 2, 1. Tara baba. L1. Phoenix yan, boy. Ayun na, umakit na. Go na. Nakatalikod, boy. Hagdan na bang agad, abang. 3, 2, 1. Babay nyo na. Linis. Baba. Baba, boss. Baba. Palinis pa. Ay pa, Nimrod, oh. Nimrod pa, boy. Nimrod pa. Lower mid. Lower mid, linis. Lower mid po. Mga bisaklay. Dali-dalian nyo. Wait lang, ha. Lower mid. Pasok mid pa tayo, boss. Dali. Papasok kay Phoenix. 8, 7. Akyat. 6, 5. Mid. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. Palinis lang. Abang MP. Hagdan. Ready, ha. Sige, palag pa, boss. Palag pa. Ayun na, MP. Galing L1. MP. Hagdan po. Ayun na.
Gumagapang lang yung iba boy, oh. Sarap sa ano, wala sumasalubong eh. Sayang. Mga OFW pa naman yun boy, may chocolate yun eh. Ayaw nyo. Ar tayo boss, pasok ar. Pasok ar, pasok ar. Tagal nung iba boss. Tangina akong walang haber eh. Bagal nyo pa. MH. MH ha, wait lang. 3, 2, 1, tara R2. R2 boss. Huwag tayo dyan sa baba. Tayo sasalubungin ng AMP dyan. Oh, sapak na agad boss. Yun lang, nakarami pa. Anak kayo ng mama nyo. Pasok R1 boss. Baba R1. Balik R1 boy. Ang dami namatay eh. Pasok R1. Ito pa AMP oh. Dali, ready ready lang. Sige, pasok R1 patay. Pasok R1 patay boss. Pasok R1. Okay, inang yan. Eba yun ha. Evasion yung burn na yun boy. MH na dali. Magka-clash na ata oh. Lower L yung MP oh. MH. MH nyo. 3, 2, atra go. Lower L. Tulak nyo agad boy. Dali. Abang hindi nakapesto. Ayun na. Nag-clashing na. Go na. L2 yan. L2. L2. Nimrod boy ha. Baka ano. Oh, go na. L2 na iba boy. L2 na iba. Bayin nyo to si baby oh. Tangina kahit matanda na. Baby pa yung pangalan. Kupal. L2 boss. L2. Dali. Abangan natin Phoenix. Nag-R. MH. R2 tayo. 3, 2, 1. Targo R2. Dali. Flash natin ano. R2. R1. Kakapasok lang na MP sa L1. 2 seconds boss. 2. 1. Targo. Left and right. Right and left. Oh, go na boss. Sundot na boss. Sundotsu na. Tinornado na sa harap boss. Oh, pasukin nyo na yung box. Huwag na kayong magtira panik boss. Sub-sub na yan eh. Abang hagdan. Hagdan! Ayan o. Ay yawa. Walang nag-abang sa hagdan. Reset tayo boss. Mas makakarami pa sana kung naghagdan kayo agad boss. Wait lang. Tapak mid. Mid na lang. Pasok mid. Pasok mid bossing. Pasok mid. Okay, Bops. Yun ang magsasalpukan basta-basta yung mga yun eh. MH. Wait lang, bumaba na MP. Wait lang ha. Wait lang, boss. Akit yan kung sakali ha. Wait lang, bumaba rin Phoenix. Hintayin natin maguntugan, magkamuka. Parehas bakla o, nagtatansyahan o. O, tulak! Tulak, boss! Kahit hindi kayo tulak! Tulak nyo! Linis! Sa L pa, lower mid ha. Lower mid po. Laser ha, Nimrods boy. Galing laser, nasa laser banda, Nimrods. Lower mid boy, marami-rami o, makapal-kapal na bulbol. Lower mid po lahat ng tira-tira parang tinga. Lower mid po, palinis! O, ready, akit tayo ng... R. Pasok R patay, boss. Pasok R. Putan dito ata, Phoenix, boy. Go na. Laban nyo. Akit nyo. Itabal na. Akit nyo. Laban nyo na lang yung boy. Akit ang R2 yan yung iba dyan eh. Sige, laban nyo, boy. Andyan na MP. Ready na. Wala na papasok. Tapakar. Dali. Tapakar. Nagpestuhan pa yung dalawa, oh. Nakarami pa yun, oh. Tapak. Si Prevail boy. Kanino yun? Kanino party yun? Ayaw kanino sa ali. O, 3, 2, 1, terpasok. MH. 8, 7, 6, 5. MH ha. 4, 3. Gamit kalikot kanan. 2, 1. Up. Pwede na boss. 2. Up. Uy. Tumira kayo boss. Utang na loob. Sa gitna boss. Feeling zombie yung iba sa gitna. Palinis lang boss. Sa box. Sa box po para makainga tayo. Ang dami nila sa box taas kayo dyan. Tamang labas-pasok lang sa box. Sa box sa gitna. Legit. Pasok R boss. Pasok R. O kalate. Kalate na. Bitaw na dyan. Kalate boss. Kalate lang ha. Kalate boss. Likod na Phoenix. Tulak. Puta ina mo. Tumatras pa yung nasa harap na yun. Tinira ka na, inatras mo pa. O, reset tayo, boss. Wala na papasok. Tapakar. 3, 2, 1, tarpasok. MH kayo, 8, 7,
6, 5, 4. Tulak na. 3, 2. Tulak na. 1. Up. Pwede na boy. 2. Up. Okay, tulak. Tulak nyo boy. Tulak nyo. Nakatingin ako sa Nimrod. O, balik arawan ha. 3, 2, 1. Balik arawan boy. Balik arawan. Nimrod naman. 1. Up. Puking ina nyo. O, pasok arawan patay boss. O, wag. Kalate boy. Kalate. Hindi ko na orasan yan. Kalate. Galaw. Kalate. Kalate lang. Putang ina yun. Dito lang boy. Kalate lang. Sorry, boss Kim. Ayun na, abang. Oh, go na. Tulak na. Putang ina, umakit oh. Umakit yung Phoenix boy na baliw. Okay, Michael baliw talaga oh. Sige, tulak nyo boss. Ayan, nagturuan no. Mag-HT kaya. Sige boss, mag-iw kayo dyan sa hallway. May kalaban dyan. Poking ina nyo. Sige, linis pa. Kalate ulit boss. Balik kalate. Balik kalate boy. Balik kalate. Pesto lang ulit. Sige, kakapasok na ng Phoenix sa mid. Tinulog ako, boss Kim. Abangan nyo ha, kalati lang boy, kalati lang, relax lang, Nimrod ka, likod ha, baka lang. Ayan na, o puta, may goma dyan boy, tignan mo. May goma dyan, pupunta pa ng Arto yan. Umikot na yung Phoenix tanda. Go na, clash yun, nakilalas na nung Nimrod yung Phoenix eh. Go na. Ubos yan. Ay, basag yung kaliwa. Poking ina, sayang. Basag yung kanan sa ano. Okay, reset tayo boy. Mid tayo, mid. Recover din yung Phoenix na yun eh. Pasok na. Pasok na mid. Natapyas din si Michael Baliw eh. Image boy. Uy, ang tagal ng party ko eh. Kailan kaya makukompleto to? MH na. Ready. Ready lang. Okay, bumaba. Andiyan ang MP oh. Sandutan boy. Ayun na, tumakit na. Salubungin nyo na. Kamag-anak yan boy. Ayaw nyo ba? Walang bababa ah. Phoenix pa. Galing R1 yan. Putang ina, natagusan na kayo boy. Hindi nyo pinansin yung ano, likod. O, reset. Diyan na yung Phoenix. Reset. Wala na. Tapak mid. Lalaban sila oh. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Galaw na. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag nyo boss. Pakiubos nga. Ah. Sige, linis muna ng gilid. Alis kayo sa bilog boss. Ayaw. Pwede na sa bilog boss. Ilamigi. Ang dami doon boy, sa gitna, sa bilog. Ayun, piling zombie sila dyan, oh. Sige, palinis pa. Kaya pa, linis pa, oh. Nasa kanan. Yun, inubos nila. Sige pa, palinis pa. Pasok mid, boy. Pasok mid. Sige, nag-aanlit to, boy, oh. Kahit walang shaman. Sige, ubusin nyo, boy. Ubusin nyo. Kalas agad kayo sa bilog, ha. Pagka ano, kasi nagsazombie sila dyan. Kahit shaman, kalas kayo dyan, boss. Sige, paubos pa. Ang tagal ng Phoenix, eh. Laban nyo pa. Box nyo yung kampe nyo. Oh, ready ha, Phoenix ha. Portal side na kayo boy, para po Phoenix. Portal side muna. Ready. 3, 2, 1, go na. Tulak nyo Phoenix muna. Go na. Putang ina, yung kaliwa, walang tumulong. Sige, labas na, reset. Set na boy, tapak mid ulit tayo. Baliw yung MP oh. Tapak mid boy. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, kanan boss. Patulong lang sa gitna ulit, sa bilog. Sa bilog boss, patulong ulit sa bilog. Ready 1. Up, sa bilog ulit. Sa kaliwa boy, sa kaliwa. Sa may portal, palinis pa. Sa kabila, putang ina mo, naka-autolot kasi. Pumunta ng portal. Tangin. Pasok boy, pasok mid. Ba't kinaiya? Pasok mid. Ano lang yan, MP lang yan boy. Kaya mabusin yan. Alis kasi agad kayo sa gitna, boss. Repeat image lang o, tapos kalas kayo. Ayun nyo ba? Diwag. Gayo, boss boy. Tumira kayo, hindi tamang takbo lang. Ay, anak kayo ng ama mo. Ano to, jogging? Sige, tira boy. Sa gitna oh. Oh, hagdan. Hagdan ay na Phoenix oh. Akit ka, boss? Oy, naiya. Macro boy, left side. Ay na, go na. Pesto na, putang ina, wala kami image.
Sige, laban na. MP rin, pwede na ba? MP, pwede na. Reset tayo, wala na papasok. Tapak mid nga, boy. Kaya pa. Tapak mid, dali. Tapak. Sabay-sabay lang konti. Sabay-sabay lang saglitan. Tapak. Tapak pa, boy. 3, 2, 1, tarpasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, up 2, up 3. No, yun, na-tornado. Okay, ina mo. Okay, palinis pa, boss. Palinis pa nga, boss. Kaya pa ba? Palinis nga, boss. Bossing. Sige, linis pa, bossing. Palinis pa, boss. Pasok lang, ha? Pasok lang. Huwag kayo maya. Pasok mo. Yun. Olo, sige, dito lang, boy. Ayun na, Phoenix. Hagdan, boy. Hagdan naman. MP naman, Phoenix. Wala. MP muna, boy. MP. Portal side lahat, day. Day. Portal side, dali. Ayan, kaliwa. Tulak kaliwa, boy. Kaliwa. Go, one up. Tanginan nyo. Okay, palag pa. MP rin, ha. Pwede na MP, boy, ha. Hindi sabay-sabay yung MP, boy. Ang sarap choplesan, eh. Okay, galaw pa. Galaw. Nakagalaw si Risky, boy. O, reset tayo, boy. Reset. R naman. R. Pasok R na. R po. Pasok R, boy. Sige, nag-iwalay na, eh. Okay, pasok pa. Bops naman ako, boss. Baka gusto mo ako i-bops. Okay, inang yan. Oh, ready? 3, 2, 1. Tara, R2, boy. R2. Mampipit yan, eh. Marami pa mapagil sa ating boss. Yun lang, gumuhit pa. Tara, R2. R2 lang. R2 muna. Wait lang. Baka tumulak ng araw. Galing arawan, eh. R2. I miss you muna yung mga nareso, boy. 3, 2, 1. Tara, go. Baba, laser. L1 na ata. L1 na yan, boy. Nagsalubong na ata sa L1. Ayun, oh. Nakapesto MP. Nakitang ano. Nakapesto. Bagong reso yan, boy. Akitin nyo na. Mag-aali yung Phoenix. Yung MP niyan, eh. Palagan nyo na lang. Sige, palag. Pwede na MP, boy, ha. Pwede na MP, boy. Yung mga nasa labas, boss, oh. Hindi nyo pinansin, oh. Okay, palag pa, boss. Sa box? Wala ba tutulong sa box? Paubos pa, boss. Sige, hindi sabay-sabay yung MP, oh. Sagad kasi kayo agad sa gitna, boss. Para alam natin na MP lang yun nandyan. Kalas kayo, nasa gitna na, boy. Hitable na yun, nasa gitna. Ubos na? Wala na papasok, boy. Mid tayo, mid. Pasok mid. Hindi pumasok yung Phoenix, sayang. Pasok mid. Pasok mid, boss. Pasok. Give ups pa, boy. Bababa yan. Parehas yung bababa dyan sa lower. Damage. 3, 2, 1. Kalma lang. Parehas bababa yan. Ayun, nasundutan. Ayun na, makit na, boy. Nahiya. Nagalit. Wala bababa. Wala sasagad, ha. May Phoenix pa, boy, ha. Pesto lang. Ayun po. 3, 2, 1. Baba na, boy. Baba na. Umiskil na sa numerod. Baba na. Babayin nyo, boy. Baba po. O, 3. Linis muna baba. 3, 2, 1. Tara, akit mid naman. Kulit ni Banjo, ay bumaba. Elpo. Hindi pa itabod yan. L1. Pasok L1 patay, boss. L1, boss. Ba't kayo papapatay dyan? Ako lang mamamatay yata, ah. Okay, L1. Pasok L1. MH, boss, ah. Okay, hintayin natin. O, bababa na sila. L2 tayo, boy. 3, 2, 1. Tara, L2. Tayo maksa. Ay, balik. Nag-close. Mid entrance. Nimrod, boy. Akitin nyo na yung mga kapal, boy. Ito, dalawang skull, oh. Akit po. Huwag mahiya, boy. Walang bayad dyan. Palinis pa. O, sa may hagdan, ha. Palinis ng hagdan, boy. Sa may hagdan. Tingin sa hagdan. O, pasok mid patay. Kaya ba ako reso, boss? Pasok mid patay, dali. Hindi pumasok kay MP. Nahiya na mag-unli. Nagiwalay. Okay. Manipis tayo, eh. Sayang. Patakbayin ko sana, eh. Pa-MH, boss. 3, 2, 1. Tara, mid. Laser. Baka bumaba na parehas yan. Laser lang muna.
Oh, L2 tayo boy, magre-recover pa yung Phoenix. Ayun na likod MP oh. Nakat na Balik, yung iba. balik, pesto. 3, 1, tara go, laser. Laser lang ha, laser lang muna boy. Laser lang, wait lang, silipin ko lang siya. Andiyan pareha sa lower. Nasa R1 Cut nyo. Phoenix, lower L. Arboy, lower R muna. O, pestohan nyo ngayon, MP. Okay, bawas na lang, bawas. Kaya ba ibawas? Okay, palag pa, boss. Palag pa, o, boss. Itong, 2PT lang natira, oh. R tayo, boy. Pasok R. Nimrod lang yan. Okay, pasok R. Putang ina mo, 90k. Namatay pa yun sa 90k. Pasok R. Pasok R, Benz. Dali mo. Nakapaliit kasi hindi puro ng puta. Pasok R, boy. Pumasok ka, Benz. Saan ka na? Tagal mo. MH na. MH, boy. Saan na yung box natin? 3 ito. Ay na, hagdan. Ay puta, layo naman ng velo nun. Hagdan lang. Phoenix pa, ready. Balik. Ready pa, ready. Ayun na, pesto. Ready 1. Up, 2, up. Uy, tumira kayo, boss. Ay puta, naging goma na naman yung iba, oh. Tira pa, boss. May mga tumagos. Oh, baba. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Mid po. Go mid. Go mid, dali. Gumagapang yung MP. Hindi nyo in-image yung mga kasama nyo dun, oh. EDBL ko pili na. Mid tayo, boy. Pasok mid. Naiw. Mid. Wala na. Tong ano yung Phoenix. Nag-reset ang tagal, ah. Di siya ata si Michael. O, 3 to Trapel. L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Likod MP. 1. Up. Phoenix muna. 2. Up. O, hagdan. Hagdan, boy. Makakarami kayo sa hagdan. Nakatingin na dun sa box yan, eh. O, box ngayon. Yung nalikuran yan, eh. Box naman. Ubos, o, dalawa, o. Dalawang school. Pasok L patay, boss. Pasok L, boy. Pasok L. Magagalit yan, eh. O, diba pa? O, laser. Kalate, boy. Kalate. Balik kalate, boy. Kalate. Ayaw mo si baby. Hindi nakakapatayan. Puta, Paul Eva. Okay, macro, boy. Paul Eva to solo. Macro, ah. Ready, ah. Gagalit siya. Tutulak yan, boy. Ay na. Go na. Huwag niyo po nahin. Ayun lang, pinauna. Okay, palag pa, boss. Palag pa. Hagdan pa, ha. Abang. Linis muna, pula, boy. Abang wala. Ayan na. Ready, hagdan. 1. Up. Hagdan. Ay, nag-stocks. Gang. Tulak niyo, boss. Ayan pa. Yun lang, nabasag sa taas. Nag-reset tayo, boy. Gagawin dalawang party na lang tayo dun eh. Ulit, pasa mo pigil. Tulip. Sino ba PL? Tulip. Game. Hindi tayo, boy. Mid. Pasok. Hindi mag-aaway yan. Depende kung tulak na MP yan. Kaso sila yung nandun sa ano. Ayun na, image na, boy. Tulak na L1. Nag-aaway. Mga may image. Go na. Linisin nyo na lang yan, boy. Linis na lang yan, legit. Hallway muna, boy. Galing L2. Oh, balik box. Balik L1 na. Pasok L1 patay, boss. Lower mid. Dali. Lower mid. 3, 8, 7, 6. Macro. 5, 4, 3, 2, 1. Up 2. Up 3. Up. Linis pa, boss. Okay, palinis pa. Hagdan. MP pa, boss. 1. Up. 2. Up. Uy, hagdan. Wala na? Labas na? O, labas na. Sige na, lumabas na, eh. Ubus pa yung MP. Bukasan pa, no? Kung pumalag, yung iba nakayakap sa entrance eh. R tayo, boy. R. Pasok R. Kaya pa yung pag-untogin, eh. Niyayakap kasi yung portal. Kung kayo lang yun, best. Boss yun eh. MH, boss. Wait lang, ha?
Nag-laser Nimrod. Okay, baba tayo boy. Lower lang, lower R. Lower lang ah. Lower lang. Ayun. Pati. Wait lang boy. Ayun na. Hagdan. Lower mid. Lower mid boy. So, wait lang ah. Relax lang. Sundutan. Laser banda to ata oh. Ready. Sundutan lang boy. Sundutan lang. Land mo dyan, Benz. Mid Sundutan pa rin lang. MP boy. Ay na. Finish mo na. Tulong mo sa Phoenix boy. Kanan kayo magmula. Pasok mid entrance boy. Akit. Akit mo na, linis. O, 3 ang baba naman. Linis baba, yung mga tira. Linis baba, boy. Okay, lower mid. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid, lower mid. Lower mid, dali. Okay. Susundan na sila, oh. 8, 7, wait lang. Baba kayo, lower mid, boy. Ito, M Phoenix, L. 7, 6, 5, 4. May hitable dyan, ha? 3, 2, 1. Up, sabi ko sa inyo, may hitable dyan, boy. Yung mga nakaligtas, eh. Aray ko. Ano naman. Reset tayo, boy. Laban na lang, boy. Reset tayo, tapakel. Tapakel, mag-uubos ang lakay ba sila doon? 3 kontra pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalma lang ha. Babalik yung boy pag tinignan nyo. Ayan na, ready. 1. Up. Tulak na agad. Tulak na. Laban na. Ano yung ginagawa niyong dalawa doon? Huwag kayo magkulong sa box. Palag nyo. O, balik box, boss. Sa may box naman, yung mga natira. Hagdan. Ayun lang, na tornado. Sayang. Inang iyo kasi to. Wait tayo, boy. Nakalag ka ba, boss? Sige tayo, boss. Lagong sisipag mag-iw ng EPS nila eh. Pasok wait. Sa atin din ako masisipag sa likod. Tumakbo. Pasok mid, boy. Entry. Pasok mid, boss. Okay na? MH siya. MH, wait lang. 3 kontra lower R. Go na, patayin niyo yung mga lamok. Ayun, mga anak ng lamok, oh. Sige, akitin niyo. Puking ina. Bawas-bawas pa ata kayo dyan, boy, ah. Hagdan. Pasok R pa tayo, boss. Nareso. Tara. L1. Nagawa L1, boy. L1. Putang L2 ata nagsalubong, ah. Ayun, L2 nga, boy. Ito, ba't kayo nag-aaway? L2. Tornado nga dito, boy. Ayun, kan-cancel ko na to, boy, oh. L2. Nagpamid na yung Phoenix. Tara, MH. Laser tayo. 3, 2, 1. Tara, go. Laser. Ito. Patayin nyo to. Tangina, oh. MMR gods. Laser, boy. Laser lang. Wait lang. Pababayin lang natin, boy. Pag bumaba, akit, tulak agad natin. Wait lang, ha. 3, 2, tulak. Left side kayo magaling, boy. Nasa arawan nyo na, eh. Ay, gago. Tangina mo. Okay, laban, boy. Yung iba sa kabila tumulak. Oh, yes po. It's a shark. Wala kami lang. boy. Kahit tayo lang nandito, bis eh. Pasok R. Sinalubong yung AMP dun, eh. Ganda sana kung tayo muna sila pagbanggain, tapos dun tayo sa side. Ayun, dalawa eh, no? MH, boy. Sige, sinalubong ata ng AMP. Lower R tayo. Dito, Hunter, go. Lower R. Lower lang muna, ha. Itong inong AMP to, nagpulong na sa mid entrance, oh. Tara, laser, boy. 3, 2, Hunter, go, laser. Laser lang, ha. Si Michael, oh. Ano magaling simula, Michael? L2. Uy! Tulak niyo, pesto. Mga gagaling laser. Pesto, ready. Ayun na, 1, up. Palag, boy. Palag, boss. Palag, laser. Laser pa, oh. Kaya pa simutin, boss. Sige pa, magdikit lang kayo. Sa laser muna, bro. Ayun na, bumalik na sila. Tulak niyo. Kita mo yung mga ganong tornado, bes. Reset tayo. R tayo, boss. Pasok R. Nubos pa ni Muni. Gusto ko yun, no?
Sabay SP, kota na eh. Pukay yan eh. Sabay SP, kota na. Bulsar eh. Ganun sana, no? Pasok ka. Kung Bornig yun, tatakbo niya pa yun, boy. MH. Alam mo, Phoenix eh. Ito, atro ba? Lower R. Lower lang muna. Ako, Nimrod boy, laser. Tulak na laser boy. Ang inang yan, walang MH oh. Ayun na, Phoenix pa boy. Ito, Phoenix oh. Tara, lower R2. Lower lang ha, lower lang muna boy. Lower. Oh, low plat. Galaw. Low plat. Laban na. Nasa likod pa yung MP eh. Pesto pa oh. Likod. Kaya ba? Likod. Ayun oh, galing hagdan oh. Ang sarap oh. Champ yan boy oh. Gago na choco pa base. Putang ina. Sikip dun oh. Ang haba ng buntot nila. Wala lang kasama eh. 2PT na titira oh. JR boy, pasok R. Magpapamig dyan. Ay, bogo, lalaban boy ah. Bilangan niyo na ng sarili niyo ah. Lalaban na MP dyan boy. May palagan niyo, pwede na iba boy. Tinornado na kayo, tinira na kayo boss. Baka gusto niyo gumalaw. May manggagaling Arto ha, Tulak ng Arto boy. Tara, tulak Arto boy. Nasa na yan, malihan nyo, tulak ko lang babalik. Tulak boy. Phoenix L1 na ah. Andiyan rin Phoenix. Box. Pesto. Box lahat, may Phoenix. Ayun na, ready Phoenix boss. Wala, hindi mo nga. Dito mulok. Okay na lang yun. Rito, targo. Pumasok ng MP eh. Tara. Puta, ayun o. Tang ina nyo ha, dito pa kayo ha. Hindi niya nakita, no? Laban niyo, tulak niyo, box boy. Box, Pasok ka, Phoenix pa boy, ready bilangan niyo Phoenix boy Papasok na, ayun na, pumasok na boy. 8, 7. Bilang mo gago. Ready, tumula. Tang ina kasi ni Bon Jovi. Skip kasi. Bilangan daw eh. Pinilangan ko nga. Reto tayo. Ay, inaman siya. Bobo mo tol. Mid tayo, mid. Pasok mid. GG title. Kaka-revive ko lang kasi nung nakita ko pumasok. Tayo na yun. Mid. Yan ni Banjo, binilangan nung nakikita na. MH. 3, 2, 1. Lower R boy. Oh, wait. Tingin likod Phoenix ready Yung atitingin mo. Laser. Go laser. Go laser, dali. Bababa na yung Phoenix. Laser lang muna, boy. Bago, ayun na. O, tara. Wait lang. Nasa L2 yung Phoenix, boy. Nasa L2. Pag bumaba, tulak natin. Tangin na naubos pa sila. Ayun na. Ayun na, boy. Abang lang. Lower L yung Phoenix. Ayun na, lower L, boy. Balag. Alayo ang atras ng iba. Po. Wala namin. Shining na? Yes. Opo. Side. Po. There's a whale. No, it's not the Wag. Mid. Pasok mid. Pasok mid, boy. Ulit ng ano. Damage na, boy. 3, 2, 1. Tara, lower. Ayun na, R na lang. Bumaba na yung boy. R na lang. Labang. Ang tagal bumaba nung iba. Tarangan ko sana lahat, tanda, hindi ko kaya eh. Reset boy. Mid. Tapak. 3, 2, 1. Tapak. Ganun na nga, bis. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, boy. Baka hindi tagal yung mga na-target niya. Wala lumalabas Binis ka, boss.
Sa gitna, bro. Tangina, apat sila kumakakartag dun sa isang swordsman. Sa gitna, boy. Sa gitna. Feeling zombie. Sa gitna. Tanginang yan. Yung cake dyan ba yun? Linis pa, galawan nyo lang, huwag kayo steady sa gitna. Eh, laban pa. Aray ko, puking ina. Laban pa, boy. Linisin nyo. Sabi ko sa inyo, huwag kayo mag-steady sa gitna kasi sila yung nandyan. Ayun na, inubos na kayo. Labas na, boy. Andyan na Phoenix. Labas na. L tayo. L, pasok L. Pasok L, boy. Abutan pa ata natin yun. Ubusin sila nun eh. Wala ka ng box. Di nagaway, tanda. MH tayo, boy. Magpapalaser yan. Wait lang, ah. 3, 2, 1. L2, boy. Galing L2. Gago. Tuwa ka ba kasi yun? Kato sisilipin ko lang, sumusunod sila eh. Puking ina eh. Ang ina tayo talaga ni champurado dun ba yun? Inang yun, taas baba. Tapak. Lagi nahabol ka ng Gelboy, nahabol ka, no? Tapak ako, nakita niyo pumasok eh. 3, 2, atra, pasok. 8, 7, susunod dyan. 6, 5, 4, box lang ha. 3, 2, galaw na. 1, up, 2, up, 3, up, palag pa boss. Naku. Hindi, palag boss. Bakit ma? Grabe tong seng, puking ina na ito. Kinombo ka, be. Sir. Pinutol niya yung Agibus ko, boy. Tapakil pa boy. Tapakil. Hindi, kapal pa. Tapakil. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, galaw 4, MH. 3, 2, 1, up 2, up 3, up, palinis po boss. Lang, wala ba nag-share ng ano dyan sa mga kaparty ko doon? Okay, palinis pa boss, laban pa boy. Si Kobe tumira ng 3. Labasin niyo iba boss labasin niyo boss. Nagtitiro pa ng iba sa box ulit boy. Pasok boss boy. Pasok, kailangan nyo lang sarili ka. Okay, pasok. Ina ni Deezer. Okay, palag pa boss. Palag pa L1. Ang inatulungan nyo kaya ako, boy, kayo, Bib. Puking ina eh. Saan ka, Che? Nag-SP ka? 1v1. Ana? Pasok El, boy. Pasok. Ayan nyo sila yung mayaw. Hagdan pa. Tumitiro. Already. MP boy. Pwede na MP boy. MP! Ay, yawat! Kayo magtrakumalas! Tangin, lalabasan kayo dyan, ha? Dyan, boy. Hindi, laban na lang. Hindi tiniro yung MP, umalis. Mid tayo, boss. Pagtapos nyo dyan, mid. Pasok na. Di na, bro, uncle raging, boy. Dapat 147 raging talaga. Pasok mid, boy. Okay na? MH? 3, 2, 1, tara baba. Lower L. Lower lang ha. Lower lang, nag-aharutan pa sila boy. Sige, harot-harot lang ha. Walang tutulak ha. Sige, harot-harot. Harot-harot lang boy. Harot-harot, nakatingin sa likod. Sige, harot-harot lang. Tangina, walang atras dyan ha. Pag bumababigla yan, baka magsi-atras kayo ha. Sige, harot-harot lang. Ayaw nila mag-flash. Nakatutok na yung Mugi sa'yo, Banja. May splash ang taka. Patay. Ayun na. Sabi siya, nakatutok yung Mugi. Di ba kayo aware, guys? Ayun na, likod, Nimrod. Ay, puta, nag-miss. Okay nga naman yung burn. Bababata ba? Okay. Bababata. Gilang, abang lang, boy. Abang lang. Ayun, ang ina-china-chani out. Punta may likod. Archer. Sinani kayo. Ina mo, patay kay Bray.
Ay, natulak na, tulak na, tulak na, tulak na. Hindi ako bago. Tulak ka, sabi niyo boy, hanggang L2. Wala ka, nag-box pa yung iba, oh. Ba't kayo nasa box, boss? Oh, balik box, balik L1, balik L1, balik L1 na, balik L1, wala na. Okay, pasok L1 patay. Kalate nga, boy, kalate, pumasok MP. Kalate. Kalate po. Kalate po. Okay, wala pa yung Phoenix boy. Kaklash yan na MP sa atin. Abang kayo ha, walang atras boss. Ayun na, 1 up. Uy! Umira kayo! Tulak na! Palimas na boss! Ubus na yun oh! Sa labas ng box boss! Ang daming brawler! Hagdan po! Ready 1 up! Ay yan! Wala ka nang kasama dyan. Gago, miss pa rin natutukan, putang ina. Reset tayo. Mid. Pasok mid. Hindi iwan ng MP yan. L1. Pasok mid boy. MH. Tulak kayo ng MP. 3, 2, 1, try lower L. Lower L. Lower lang ha. Go na. Tulak na. Dali. Tulak boss. Tulak. Sa ganyo. L2 boss. L2. Salubungin na kamag-anak sa ibang school. Puking ina mo, yung party ko, walang city. Ano ba naman to? Oh, kalate boy. L1 kalate. L2 to, mga archer oh. Ito ka. Kalate lang. Huwag kayo masyado lumayo. Kasi naatras pa kayo. Puta, nagbinilangan ni Banjo guys. Tulak ba natin? Binilangan ni Banjo eh. Hindi ka ba dyan? Binilangan ba sa utak pa? Ready, tutulak na yan boy. Ayun na, 3, 2, 1, tara tulak. Uy! Tulak boss, tulak boy, tulak boss. Liliko rin na kayo Nimrod po, likod oh. Balikan niyo boy, yung hallway na lang, kasi pababa na yung Phoenix boy. Ayun na, hagdan sa tira boy. Tagal naman ng Phoenix. Sige, pasok L boss, pasok L. Galing L to Phoenix ha. Box kayo boy, galing L to Phoenix. Pwede kayo magagdan. Hagdan, baba, hagdan boy. Hagdan, baba. Tutok ha. Tinulak kayo ng MP boy. Baba. May archer sa likod niya ha. Archer ng Phoenix ha, nasa laser banda ha. Sinabi ko lang, alerto lang kayo. Gago lahat yan, titingin dyan, boy. Pasok kayo L boss, tas gapang kayo lower L. Okay, landi lang dyan boy. Ay, paano to? Naging tayo to. Naging tayo to. Ayun na, likod Nimrod boy. Ready, hagdan. Abang. Gilang, abang boy. May Nimrod may archer sa likod boy ha. Galing laser ha. Yan, akala bahala dyan tanda. Pasok L boss. Ayun na, sino ba yung kanino bang party yun? Che, pasok ka L, tapos baba ka lower L. Tingin ka na. Ayun na, go na. Sali na. Asan ka, Che? Lower L. Ang ganda ng piso. Ba't ganyan yung internet nyo? Ba't kasi yung internet nyo, 10K yung monthly. Putang ina mo. Hindi pa lang boy. Alag pa. Oh, baba ulit. Baba. Lower L. Si baby boy, bahay na nagsusolo. Nimrod mid ah. Sige, lower L. Oh, laser. Dali, pumasok Phoenix eh. Laser tayo. Gapang laser. Dropan niyo yung mga kasama niyo, boy. Laser. Pwede kayo mag-R, yung mga hindi makapasok dyan, R kayo, tapos MH kayo, nasa laser kami. Ay, counter lang. Sige, laser tayo ha, abang ha, prestohan lang boy. Ayan nyo sila magsuntukan. Puta magpapa-L. O, lower R tayo, 3 to tara lower R. Lower R boy, lower R. Dali, sundo tayo kamag-anak. Ito, Nimrod, akitin nyo nga Nimrod boy. Akitin yung Nimrod. Akit mo na R1, akit R1 boy. Dali. Magka-clash yata. 3 to tara, go. Wala pa.
Si Zeng lang, naiiwan na ng pamilya, boy. Lower R lang, boy. Lower R. Lower R, ha? Sige. Yung Nimrod, papasok ng R. 8, 7, Damage kay Arawan Bliss. nyo na. 5, 4, Nimrod. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Nimrod. O, tara. Balik. Lower R ulit, boy. Lower R ulit. Baka mag-flash. Ayun na, ito. Go na. Nagawin na. Sabi sa inyo, eh. Ina mo. Putang ina, ba't hindi naabot ng ring yun? Okay, linis pa, boss. Linis pa. GG ka, boss. GG ka. Linis pa, ubos yan. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid pa tayo. Dali, double kill lang. Hagdan pa, oh. May mga pahabol, oh. Pasok mid. Pasok mid, boss. Dali, MH. Pasok ng laro yung Phoenix. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Palinis, boss. Ay, gago. Hindi umakit iba. Hagdan, MP. Ba't kasi nandiyan kayo sa taas na hagdan, boss? Binilangan. Tang ina nyo. Yung kalaban yung bagong pasok, eh, natatakot. Ano tayo ng ama nyo? Ang ina mo, 1v3 sa tatlo. Presa tayo, boss. Putang ina na ito ni Basura Joe eh. Tapakar. Diba, so, Kinakasaka lang ang puta Eva kasi. Tapakar. 3, 2, 1. Tara, pasok. Palagan nyo, ah. 8, 7, 6, 5. Hallway. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Palag na. Hallway lang, ha. Abang. Ay, Phoenix. Pwede na rin. Alam na, boy. Putang ina kasi party ko. Eh. Walang box. Sige, laban niyo, boy. Palimas na ng box, boy. Si Basura Joe, boy. Basura Joe. Itapo nyo. Basura Joe. Hallway ulit. Pasok, hallway. Oo, mabal, oh. Putang ina ni Bray, nagpipiyo. MH boy. Sige, kakapasok ka ng Phoenix sa mid. Abang boy. Abang ayun na, sundutan boy. Ayun na, umarap na, boss. Umarap na. Tulang na. Boss. Wala. Na nyo. Reset. Tapak mid. Tapakar. Tutulak ata Phoenix, oh. Tapakar. Dali. Tapak lang. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw. 1, up, 2, up, 3, up, palagbog, palinis back, lower mid, lower R, boss, ang dami, sa lower R. Tapos balikan nyo yung box. Balikan nyo yung box. Lower R1. Banjo, iniiwan ko. Wag, lower mid, boss. Lower mid. Tinigsabangan natin. Dali, lower mid lang. Mag-L. 3, 2, 1, trapa L. Pail. 8, 7, Nimrod, pwede na. Nimrod muna. 4, 3, 2, 1. Phoenix boy. Up, 2. Up, Phoenix boy. Binilangan no. Ayun nyo ba? Sige, paubos po. Paubos sa box. Box boy. Okay, may Nimrod pala. Sige, laban na lang. Reset tayo. Putang ina ng Phoenix boy. Reset. Mid. Pasok. Pasok mid. Pasok. MH boy? Nag-reset parehas. Wait lang boy, walang kalaban. Papasok ata Phoenix mid boy. Abang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Hagdan pa boy. Kaya ba? Sige, palag. Laban na lang boy ha. Laban pa boy.
Kapal-kapal pa kayo. Labas, naka-auto loot base. Iwahiwalay nga lang. Reset tayo. R tayo, boss. Pasok R. Sarap na tanong Christine, nakatayo lang yung gagawin. R. Pasok R. Tatlong city ako. Christine. Pag-loot niya ng city, patay siya eh. Ay, gago. Pasok R. Okay na? KMH. 3, 2, 1. Para baba. Flashing na? O, flashing na, boy. Yan, topen. Okay, laban niyo, boy. Bus tayo. Ipindot ata yung Phoenix sa mga tatabay. Pindot. Putang ina, 5 minutes na lang, no? Reset tayo. O, R tayo. Pasok R. Dali. Pasok R. Tutulak na MP yun eh. Wala man city si Bray. Sige lang, suntukan lang tayo. Tutulak na MP yun, lilinis tayo dun. MH na boy, dali. MH lang muna, kalma lang boy. R3 ito, Antrago, R3. R3 lang muna ah. R3 lang, nasa lubong nila ni Merdo sa low plat yan, malamang. L2 yan, o low plat. Ayun daw si D, bumili si ano. R3 lang muna boy. R3 lang. Okay, R3 lang. L3 pa lang sila. L3. Gold L. Oh, 3. 1. Tulak na. Lilinis na, boss. Linis lang yan. Legit. Pasok nyo agad sa loob. May CD? May CD daw eh. Ayun, dalawa. Oh, reset. Tara, R. Wag. L tayo, boy. L. Pasok L. Lalabas yun, re-reset na yung Phoenix na yun. Putang ina mo, chi. Mauna yung Emperor na. Tapos Magre-reset na yung Phoenix. Sige lang. Okay na, may CD na? Dry? Tapos pipindot si Bray. Sabay mo niya. Okay na, napigay na. Bornic ha. 3 ito, Antrago. L3 lang muna, boy ha. L3 lang. L3 lang, boy. Wag. Dito lang, boy. Macro. Abangan natin Phoenix, boy. Ayun, oh. Uy, saan ka dadaan? Kabila ka dumaan. Dito lang, boy. Huwag niyo sundan. May MP sa kabila, eh. Go. Tara, L3 lang. Di ba? Na-delay. Dito lang. Abangan natin sila tumulak ngayon. Dito lang. Ako lang si left, boy. Wait lang. Ang kulit nung MC, poking yun. Wala namang ginagawa eh. Lang ha. 3, 2, tara, go na. Go na, linis lahat, boy. Pasok agad. Walang skill MP, boy. Linis. Pindot mo. OT, kill. Member muna, boy. Yung member muna. Tapos OT, kill. Pindot mo. Patay rin OT natin, boy. Gago. Preso niya. Naka-preso. Diyan kayo, boy. Ano, naka-preso? Preso bobo talaga. Poking yun mo. Bumawan ka. Ang ina mo. MH kayo. Baba na kayo. Baba. Mid entrance. Pasok mid patay, boss. Ito sabi na naka-open. Nakita ako, tinutukan ng mga shaman. Hindi ko ma... Burnek. Bornic. Ang ina mo, Burnek. Minsan tol, kailangan din talaga ng bobo sa loob mo, tol. Ang ina, dat gawin mo ng CCTV sa labas yan, tol. Tingin ng lahat, boy. Pinatay pa ako ng Tingin mo kasi. Pasok mid, boy. kami na kasi kote, hindi pa nasa taas lang tayo. Pasok mid, boy. Pasok. 3, 2, 1, go. Low flat. 48 ah. Low flat. High flat na, boy. Abot pa tayo. Makakapindot tayo, mga 110. 48 yan. Dito tayo, 110. Makakadep pa yung MP, tol. Makaka-recover pa ata. Uy, was dead. Tara, magre-reset yung boy. Magre-reset Phoenix. Patayin nyo na yan. 3, 2, tara, pasok. Pasok na, linis na. Ready, 1 up. 2 up. Pindot mo! Ang ina mo, pumindot ka ba? Asan na yung Oti? Putang ina si Oti, tol. Putang ina, wala yung OT natin. Tayo natin. Putang ina. Puting
saan nyo, tol? Ay na, nasa mid kami. Ano wala sa mundo? Sabi ko mid. Pinakamortek. Sabi ko, tara, Clash Boy. Asan yun? Sa pumasok? May entrance ata yun. Putang ina ko. Si Morning. Alamin nyo na lang, boy. Sunduin niyo si Vortex boy. Sabaw. Tagay na mo Vortex. Morning sabaw. Another game. Wala dyan, boy. Nasa R. Wala nang lunas dyan, tol. Nasa R. Ina ni Bornick lahat. Full wave putang ina sa may layo. Tangina ka Solid, Bornick, solid. Ang saya. Ano katangahan yan pa? Nice yun. Kaya try ka ko makakabay. Tangina ka. Ang ina yung PC nyo na yung plus headset nyan, tol. Puking ina, puro tanga nagamit nyan. Kaya BRB. Grabe. Final boss ng katangahan lang. Tagay na mo Vortex. Matatalo ko. Joke lang, Nick. Ano lang, Content lang. content ka lang, Nick. Tanda! Asan si Tanda? Content ka lang, Nick. Grabe ka. Well, pag nanalo pala yung MP Tanda, wala nang habol Phoenix kahit manalo pa sila sa next war. Pag nanalo yung MP ng isang beses, tol. Nick, bawal ka daw yung content, Nick. Sorry, tanga-tanga.